نمل بائی نمرہ احمد۔ خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں، وگرنہ عذر نہ تھا آپ کو سنانے میں۔ زمر کال ختم کر کے باہر آئی تو بڑے ابا لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ بڑے ابا نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ صداقت نے چائے لا کر رکھی تو وہ سر جھکائے چینی ملانے لگی۔ پارٹی کیسی رہی؟ تم رات بنا بات کیے اندر چلی گئی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پوتے یا پوتی نے سویرے ہی فون کر کے ساری بات نہیں بتائی؟ اس کی آواز بھاری تھی، شاید وہ رات کو روئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، وہ مضبوط تھی۔ بڑے ابا کو ہر مضبوط انسان پر اب ترس آتا تھا۔ حنین نے بتایا ہے سب، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ زمر کپ لبوں سے لگا کر ٹی وی کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کا رنگین شور جاری تھا۔ لاؤنج میں پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ دونوں منتظر تھے۔ پھر وہ بول اٹھی، اس کو پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتا، کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتا، مگر شدت ضبط سے آنکھوں میں گلابی لکیریں ابھرنے لگیں۔ تمہیں لگتا ہے اس نے چوری کی ہے؟ وہ نیکلس اس کے پاس سے ملا ہے۔ وہ اندر کمروں میں بھی گیا تھا۔ وہ اسی لیے آنے پر راضی ہوا تھا کہ پارٹی گھر پہ ہے، ورنہ پہلے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ بڑے ابا تھک کر اسبات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، وہ بڑا ہو گیا ہے، دھوکے دینے لگ گیا ہے، فریب کار بن گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل بالکل۔ زمر کے دل پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ فریبی اور سادی کچھ اندر تڑپا تھا۔ ایسے مت کہیں، طنز میں بھی نہیں۔ نہیں نہیں، طنز نہیں، سچ ہے یہ۔ وہ کتنے آرام سے سب کو دھوکہ دیتا ہے نا؟ اور تمہیں تو پہلی دفعہ دھوکہ نہیں دیا اس نے۔ وہ جو 2 انگلیوں سے کنپٹی مسلسل مسل رہی تھی، چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دھوکے باز ہے۔ اس سے فریب کی توقع ہی کرو زمر۔ ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ الفاظ کی نسبت لہجہ مختلف تھا، عجیب، چونکا دینے والا۔ مت کہیں، کچھ مت کہیں۔ وہ متوحش ہو کر ان کو روکنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نے اس سے کہا وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس نے تو تب بھی تمہیں دھوکہ ہی دیا تھا۔ زمر کے لب اد کھلے رہ گئے۔ ٹوٹے کانچ سے اس کا دل زخمی کیا جا رہا تھا۔ بڑے ابا اپنی جگہ سے آگے بڑھے، ذرا جھکے، زمر کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے، یاد ہے وہ یورپین عورت جس نے تمہیں گردہ دیا تھا؟ زمر نے سر بھی اسبات میں نہ ہلایا۔ وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ زمر، اس عورت نے گردہ نہیں دیا تھا، وہ گردہ تمہیں سادی نے دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، پھر مڑی، کھڑکی کے پٹ زور سے دھکیلے، تازہ ہوا میں دمے کے مریض کی طرح منہ کھول کر آنکھیں بند کر کے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کتنا جھوٹا ہے نا؟ اس نے تم سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، سب اسی نے پلان کیا تھا۔ اس کا خون، گردہ سب تمہارے جیسا تھا، مگر دل تم سے بڑا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے، میں تمہیداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کروں، اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں، مگر اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہتا۔ کمر کو کاٹ کر گردہ نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے زمر، اس کو پتا ہے۔ وہ لڑکا آج ایک گردے پر ہے۔ جب تم ہسپتال میں تھی تو وہ بھی قریبی کمرے میں ایڈمٹ تھا، مگر اسے تو ہمدردی بھی نہیں ملی۔ وہ 4 سال سے خاموشی سے تمہاری سرد مہری برداشت کرتا آ رہا ہے، اور تم کہتی ہو وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا۔ اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، شاید اب وہ نیلی پڑنے والی تھی۔ صرف دمے سے ہی رنگ نیلا نہیں پڑا کرتا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رک رک کر الفاظ نکلے۔
इससे सांस नहीं लिया जा रहा था। वो खिड़की को पकड़े खड़ी थी, थकन से आंखें बंद हो रही थी। बहुत खुददार है मेरा बेटा जुमर। मैंने कितनी मिन्नत की थी उसकी, मगर वो कहता था अगर फूफो को पता चला ये मेरा गुर्दा है तो वो कभी नहीं लेंगी। फूफो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं उनका भाई भी हूँ, दोस्त भी, बेटा भी। वो मुझे तकलीफ से नहीं गुजार सकती। ऐसे वो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी ना बताता अगर तुम रात उसको ये ना जताती। उसने कब से आंखें बंद कर लीं। गुर्दा कटने की तकलीफ ज्यादा बड़ी थी या दिल कटने की? इस सवाल का जवाब उसको जरूरत नहीं थी इसकी। वो पुरमुश्तार नखीफ चेहरे के साथ उसकी पुश्त देख रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह शादी है। वो धीरे से पलटी। इसकी आंखों की गुलाबी लकीरें सुर्ख पड़ चुकी थी, शायद उनमें नमी भी थी। भले वो उन्हें ना गिरने दे, मगर वो बहरहाल आंसू थे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज इसके पास एक गुर्दा है तो इसकी वजह मैं हूँ? और ये सवाल नहीं था, सो उसका कोई जवाब भी नहीं था। वो नम आंखों से उसको देखते रहे। जवाब का इंतजार उसे भी ना था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़की अब पूरी खुल चुकी थी और ताज़ा हवा बहुत उम्मीद अफजा थी। उल्फत के सौदे कौन करे, नफरत की झोली कौन भरे। हम कारोबारी दुनिया में बेगाने ही बेगाने हैं। स्याह BMW इस बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाज़ा खोला। हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े उसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतार कर गिरबान में अटकाते हुए दाखिली दरवाजे को देखा, जहाँ शीरीन खड़ी थी। वो अभी उठी थी मगर बाप कट बाल बिल्कुल सेट थे। हाय बाबा। सोनिया से मिलने को वो झुका तो उसने बाप के दोनों गाल चूमे। फिर पीछे उतरते नौशहरवा को हाथ हिलाया। हाय शेरू। वो जो खशमगीन निगाहों से सिर्फ शेरीन को देख रहा था, बदिक्कत मुस्कुरा कर सर को खम दिया। सोनिया भागती हुई माँ के गले लग गई, जो उसके लिए झुकी थी। इन दोनों से कतन बेनियाज, मेरा बेबी। आंखें मूंदे बच्ची को साथ लगाए वो बुड़बुड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। बताया मुझे सोनिया ने रास्ते में कि इसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शेरीन बेख्तियार सीधी हुई, निगाहें फिसल कर खुद को चुपती आंखों से देखते हुए शेरू पर गई। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई तो वो बज़ाहिर लापरवाह थी। सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? वो मुस्कुराते हुए आगे आया, इसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हुआ। आंखों में देखकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? वो उकताई। शहरीन, इंसान में इतने गट्स होने चाहिए कि अपने अमल की जिम्मेदारी ले ले। तुमसे अच्छा तो सादे निकला। 2 हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने उसे पासवर्ड दिया, और हाँ, वो भी मेरी ही बेटी के केक पर। तुम अच्छे से जासूस बन सकती हो। वैसे तुमने ISI के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शहरीन के अब्रू हैरत से उठे। सादी ने? और तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा? शहरीन की आंखों में गुस्सा और बेजारी इकट्ठे उभरी। मैं तुमसे इतना उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वालों को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को बिल्कुल भी नहीं। ओह, अच्छा दोस्त। क्या तुमने नोट किया? मुड़े बगैर नौशर्मा से सवाल किया, और इसको दूसरी दफ़ा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। गम और गुस्से में बदलने लगा। वो भाई के अक़ुब से निकलकर आगे आया। क्या तुम्हें मैं ही मिला था इस्तेमाल करने के लिए? भवे भींचे वो गुस्से से कह रहा था, वो भी इस लूजर शादी के लिए। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूँगा। गो के हाशिम यही चाहता था, मगर नौशर्मा का पारा बहुत तेजी से चढ़ता। गुस्सा काबू करने के लिए उसे उसकी कोहनी थामनी पड़ी। नौशर्मा सर झटक कर रुख मोड़ गया। शहरीन बस जब्त से इन दोनों को देख रही थी। आइंदा मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि फिर तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं दिखने दूंगा, और अगर कोई शक हो तो पहले किस्त तुम 3 दिन बाद देखोगी, जब तुम छुट्टियों पर
दुबई अकेली जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ, 2 दिन गुजार लो इसके साथ। शहरीन के तासुरात बदले, बेचैनी, परेशानी। वो तेजी से आगे बढ़ी। हाशिम, सोनिया मेरे साथ जाएगी, यही तय हुआ था। तय करने वाला मैं था, मनसूख भी मैं ही कर रहा हूँ। मुस्कुराहट अब गायब थी और वो दृष्टि से चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की थी कि तुम माँ थी, सो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ, बाकी वो तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती और इन सब का सिला तुमने मेरी पुष्प पर वार करके दिया। उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी। नौशरवा अब जरा कम गुस्से से उनको देख रहा था। अंदर से परेशानी भी थी। शहरी बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूंगी? तुम ये नहीं कर सकते। उसका सारा तनतना झाग बनकर बैठ गया। ये तो पहले सोचने की बात थी। 2 दिन गुजारो और तीसरे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ। और ये तो तुम जानती ही हो कि मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बगैर तुम दुनिया के किसी मुल्क ले जाना चाहो तो क्या इस मुल्क से भी नहीं निकाल सकती। उसने सिर्फ पासवर्ड मांगा था। उसे वो वापस चाहिए था जो तुमने उससे लिया था। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की बात कर रहा था। तुम मेरे साथ यूं मत करो हाशिम। हाशिम चौंका, फिर सर झटका। नहीं पता था तो उसकी मदद क्यों की? तुम्हारी बेटी का बाप हूँ मैं और ये तुम्हारी बेटी का चचा है जिसको तुमने यूज़ किया। सो अब तुम सोनिया को नहीं लेकर जा रही हो, कतई अंदाज में कहकर वो मुड़ गया। दोनों तेज तेज कार तक वापस आए और दरवाज़ा झट खोले गए। शहरी खड़ी रही, बेबसी, परेशानी से लब काटती। मैंने शादी को अंडर एस्टिमेट किया था, हाशिम बैठते हुए बुड़बुड़ाया। नौशरवा ने बेख्तियार उसे देखा। मतलब क्या तुम सुन नहीं रहे थे? उसे वो चाहिए था जो मैंने उससे लिया था, वारिस के लैपटॉप के डॉक्यूमेंट्स। वो मेरे पास थे। कहते हुए शोफर को इशारा किया। वो सर हिलाकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। मगर 15 मिनट में वो कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है? शायद एक भी नहीं, मगर 15 मिनट में वो इन सबको कॉपी ज़रूर कर सकता है। कहकर हाशिम जैसे सारी दुनिया पर लानत भेजकर खिड़की से बाहर देखने लगा। नौशरवा खामोश हो गया। उसे शहरी की हालत देखकर खुशी नहीं हुई थी। शहरी का कसूर नहीं था, ये सादी था जो हर चीज़ के दरमियान आया था। उसका कसूरवार हमेशा ही सादी निकलता था। हम ही नहीं थे हमारी तरह के और भी लोग। हम ही नहीं थे हमारी तरह के और भी लोग अजाब में थे जो दुनिया से सोचते थे अलग। सुबह की सुनहरी सफेदी में गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मरहूम जुल्फ़कार यूसुफ के घर में चलते एयर कूलर ने टीवी वाले कमरे को कदरे ठंडा कर रखा था। नुसरत इधर उधर बिखरी चीजें समेट रही थी। साथ साथ राहदारी की गोल मेज पर बैठे हुनैन और उसामा को लेक्चर भी जारी था। इतना नहीं होता कि हर चीज उठाकर जगह पर रखो। अम्मी, मैं सब कुछ जगह पर वापस रखता हूँ, सीम ने एहतजाज किया। जी, मगर किसी और की जगह पर, हुनैन ने बात मुकम्मल की। वो साथ चाय भी पी रही थी। तुम तो जैसे सब ठीक रखती हो ना। अभी तुम्हारी अलमारी खोलूं तो कपड़ों का माउंट एवरेस्ट नीचे गिरेगा और जिसे तुम माउंट एवरेस्ट तले दब कर जख्मी हो जाओगे। उसने सुकून से दूसरा घूंट भरा। आज फ्रेंच चोटी बनाने की जहमत नहीं की थी। खुले बाल सीधे मगर जरा बिखरे हुए थे। नुसरत मजीद इन दोनों को कुछ कहे बगैर राहदारी से गुजर कर शादी के कमरे तक गई। इतना तो वो देख चुकी थी कि वो फजर तक काम करता रहा था, फिर सोकर 9 बजे उठ भी गया। बेड पर बैठा जोगर्स के तस्मे बांध रहा था। नुसरत ने प्यार से उसे देखा। वो बड़ा हो गया था, लंबा भी, मगर उसके चेहरे पर एक नौ उम्र लड़कों वाली सादगी और मासूमियत अब भी थी। वो सीधा हुआ तो माँ को खड़े पाया। सुती हुई आंखों से मुस्कुराया। क्या बातें हुई बड़े अब्बू से? वो उठकर लैपटॉप बैग में समेटने लगा। वही उनकी पुरानी फिक्र, जुमर की शादी। उन्होंने थकी हुई सांस खींची। शादी खामोशी से चीजें समेटता रहा। वो इनको समझा समझा कर थक गए हैं, मगर वो नहीं मानती। शादी तुम समझाओ ना। अब तो तुम्हारी बातचीत होती है पप्पो से, और तुम्हारी बात तो वो हमेशा ही मानती हैं। शादी ने बैग का स्ट्रेप कांधे पर टाला।
चेहरे पर छुपाए हिज़न को छुपाने की मजीद नाकाम कोशिश करते हुए कुछ कहने लगा था कि फ़ोन बज उठा। जैसे जान बच गई। नुदरत बात भूल कर वापस चली गई। उसने अनजाना नंबर उठा लिया। मिलना है मुझे इसी वक्त, किधर आऊँ? फारस के अल्फाज भी उसी की तरह होते थे। ठक ठक ठक। मैं तो निकल रहा था। आप रेस्टोरेंट आ जाएं। उसने दरमियान का रास्ता निकाला। आधे घंटे तक और फ़ोन बंद। ये मामू भी ना आगे पीछे की बात नहीं करेंगे कभी। उसने मुस्कुरा कर सर झटका। फिर नुदरत की बातें याद आई। फुप्पो क्या अब भी उसकी मानती थी? वो बाहर आया तो हुनैन हाथ हिलाकर पुरजोश सी सीम से कह रही थी, और इतने बड़े बड़े खुले लॉन सीम, तुम्हारा दिल नहीं चाहता हमारा भी इतना बड़ा घर हो और खूब दौलत हो हमारे पास भी? नहीं, ये नहीं है कि हमारा छोटा घर मुझे बुरा लगता है, ये सब भी अच्छा है, मगर ज़्यादा बड़ा घर सोचो सीम। उसामा ने पीछे से सादी को आते देख लिया था, तो जवाब नहीं दिया। उसको सही जवाब मालूम भी नहीं था। तुम तो हो ही कुएं के मेंढक, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो अफसरदा हुई। अगर मैं ये बात अपनी किसी दोस्त से करती तो वो कहती कि लालच बुरी बला है। क्या ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश करना बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। उक़ब से आते सादी ने कहते हुए उसका कप उठाया और घूंट भरा। हुनैन चौंकी, मगर भाई को देखकर मजीद पुरजोश से पूछने लगी, मगर कैसे भाई? हर किसी का दिल चाहता है इसके पास बहुत से पैसे हों, मगर लोग ये एतराफ़ करते हुए डरते हैं कहीं उनको गलत या लालची ना समझा जाए। और ना माल की मोहब्बत बुरी बात है। ज़िंदगी में ऊंचे गोल होने चाहिए, ये इंसान को मुतहरक रखते हैं। बस इनको हासिल करने के लिए गलत तरीक़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की याद के लिए माल की मोहब्बत इख्तियार की थी ना। हुनैन खुले दिल से मुस्कुरा दी। वो ऐसा भाई था जिससे बाआसानी सब कुछ कहा जा सकता था, और वो आपको बिल्कुल जज नहीं करता था। न तकल्लुफ, न एहतियात, न ज़ोम। दोस्ती की जुबां सादी थी। रेस्टोरेंट नीम वीरान था। उनका कारोबार वैसे भी कोई बहुत फ़ायदे में नहीं था, फिर भी गुजारा हो जाता था। उसने अपने मखसूस मेज़ पर बैग रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। संडे को भी लोग चैन नहीं आता कहते हुए जब नंबर देखा तो अलर्ट हो गया। सादी, शरीन बात कर रही हूँ। वो बेजार मगर ज़ब्त से बोल रही थी। जी, मेरे पास आपका नंबर है। सॉरी, मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सका। अब इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाशिम अभी अभी यहाँ से निकला है। वो सोनिया को मेरे साथ छुट्टियों पे नहीं जाने दे रहा। मगर क्यों? ये तो तुम बताओगे। क्या इसीलिए मुझसे मदद मांगी थी? पकड़े जाने पर सारा मामला मुझ पर गिरा दो। वो तेजी से बोली। सादी की आंखों में उलझन उभरी। हाशिम के सामने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने? हाशिम के सामने? किसने कहा ये आपको? वो शौक था। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। क्या हाशिम के गार्ड ने जब तुम पर तशद्दुद किया तो तुमने मेरा नाम नहीं उगला? क्या ये हाशिम? उफ! वो चकरा कर रह गया। उस आदमी को कव्वे क्यों नहीं काटते? इसके झूठ पे यकीन करके आपने एतराफ़ कर लिया। उफ उफ! ये आपके लिए उसका सख्त मूड ख़राब हो चुका था। मैंने कुछ बताया ना, मुझे किसी ने छुआ। इससे ज़्यादा मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। शहरीन ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पर यकीन है। वो वाकई झूठ बोल रहा था। बहरहाल वो जानते हैं कि इसमें तुम्हारा हाथ है, और नौशेरवा मुझे संगीन नताइज की धमकी दे कर गया है। नौशेरवा क्यों? वो चौंका। मैंने उसके ज़रिए पासवर्ड लिया था। चंद लम्हे के लिए सादी खामोश हो गया। उसे कुछ बुरा लगा था। आपको नौशेरवा को यूज़ नहीं करना चाहिए था। ओके, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। एक तो मैंने इतना बड़ा ख़तरा मोल लेकर तुम्हारा काम किया, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे फेवर दे चुके हो, और आगे से तुम मुझे अखलाकियात की तलकीन कर रहे हो। वो तलखी से बुलंद आवाज़ से कह रही थी। मैं नौशेरवा को पसंद नहीं करता और इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, मगर इस किस्से में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए उसे इस्तेमाल करने पर मुझे अफसोस है। बस यही बात है। और ये सारा किस्सा है क्या? शहरीन ने पूछा।
سعدی خاموش ہو گیا۔ خیر جو بھی ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے سعدی، تمہاری وجہ سے اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ اس کی ماں ہیں، اسے خاموشی سے لے کر نکل جائیں تاکہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں میرے سر پر پہنچ کر میری بیٹی چھین لے اور کبھی مجھے اس کی شکل بھی دیکھنے نہ دے۔ میں اس کو لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جاتی اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور پھر میں کیوں بھاگوں؟ میری زندگی یہاں سیٹل ہے، دوست، ماں باپ سب یہی ہیں، میں اس روٹین میں خوش ہوں۔ مگر اس کا گلا تھک گیا، وہ سانس لینے کو رکی۔ آئی ایم سوری، سوری کافی نہیں ہے، تم ہاشم سے بات کرو، تم نے اس کا جو چرایا ہے اسے واپس کرو۔ یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نوشیروان سے ایکسکیوز کر لیں تو شاید وہ کچھ کر سکے۔ تم کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میری بات ہاشم نہیں مانے گا۔ آپ شیرو نہیں تو سونیا کو راضی کریں، وہ ضد کرے گی تو ہاشم مان جائے گا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا گلاس وال کو دیکھتے کہے جا رہا تھا۔ یکدم کوئی جھلک دکھائی دی، گہرے بھورے گھنگریالے بال۔ اس نے چونک کر گردن موڑی، پھر اجلت سے فون پر خدا حافظ کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، آنکھوں کا گلابی پن اب مدھم تھا۔ سعدی سانس رو کے کھڑا تھا، وہ خوفزدہ بھی تھا اور پر امید بھی، وہ پریشان بھی تھا اور خوش بھی۔ زمر خاموشی سے کرسی پر بیٹھی، چہرہ بنا تاثر تھا، بال جوڑے میں تھے، ایک لٹ گردن کو چھو رہی تھی۔ بھابھی نے بتایا تم ادھر ملو گے۔ سعدی کو دیکھتے ہوئے وہ متوازن لہجے میں بولی، تو زمر گھر گئی تھی، ایک ہفتے میں دوسرا چکر؟ سعدی بھی سر ہلاتا بیٹھا، چھٹی پہ ہوں آج کل، کام وغیرہ ادھر لے آتا ہوں، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ زمر لہجہ بھر کو بھی اسے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد پی ایچ ڈی کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ حنین کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، پھر امی اور سیم کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ احتیاط سے بول رہا تھا۔ زمر کا کوئی بھروسہ نہیں، کس بات پہ رات والے واقعے کا ذکر چھیڑ دے۔ اور تمہاری شادی؟ سعدی نے مسکرانے کی صحیح کی، مگر زمر کو خود کو اندر تک دیکھتی پرسکون نگاہیں اسے ڈرا رہی تھیں۔ وہ تو امی اور آپ ہی طے کریں گی، جس سے بھی کر دیں۔ سر جھٹک کر سعدی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، پھر چہرہ اٹھایا تو وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کہہ دیں پھپھو جو کہنے آئی ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے گلابی لکیریں ابھرنے لگیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں، یوں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کے گھر سے کچھ لیا ہے میں نے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے، مگر وہ مسز جواہرات کا نیکلس نہیں ہے۔ سعدی رک گیا، زمر کی بھیگی نگاہیں اس پر ویسے ہی مرکوز تھیں۔ سعدی نے آنکھیں سکیڑیں، زمر کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک دم اس کو لگا جیسے دھکا ہو، آنکھوں میں شوق سا لگایا۔ زمر چوری کی بات نہیں کر رہی تھی، امی نے یا حنین نے، وہ قصوروار کا نام جاننا چاہتا تھا، بڑے ابا نے۔ زمر نے بھیگے لہجے میں تصحیح کی۔ سعدی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، لب بھیج کر دوسری سمت دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکا۔ میں ان کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گا، وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندھیرے میں کھڑے شخص پہ کسی نے فلڈ لائٹس روشن کر دی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا سعدی، مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ صرف سعدی کے سامنے وہ رو سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ سعدی نے کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا، ان سب نے فوراً ہی شکلیں کچن میں گم کر لیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو تمہیں ایسا کبھی نہ کرنے دیتی، کیوں نہیں بتایا، کیوں نہیں جتایا؟ ایک دفعہ تو کہا ہوتا، غصے سے کہہ دیتے، لڑ کر کہہ دیتے، ہمارے درمیان بہت دوستی ہے نا۔ میں جتانے والا نہیں ہوں، اس نے مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ اپنا کیوں نہیں سوچا؟ اس عمر میں کوئی گردہ دیتا ہے کیا؟ آگے لمبی زندگی پڑی ہے تمہاری، شادی کرو گے، بچے ہوں گے، ایک گردے کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، واک کرتا ہوں، شوگر وغیرہ بھی نہیں ہے، سب ٹھیک رہے گا۔ جھکے ہوئے سر سے
سادہ سی وضاحت دی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں یہ کبھی نہ کرنے دیتی۔ یہ گردہ تو کیا پتا اسی وقت ضائع ہو جاتا، کیا پتا کچھ سال بعد ضائع ہو جائے۔ اس لیے تمہاری صحت کے ساتھ اتنا بڑا نقصان میں تمہیں کبھی نہیں کرنے دیتی سادی۔ اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ زمر کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا تھا۔ وہ 4 سال پہلے والی زمر تھی۔ وہ پھپھو سے واپس زمر بن گئی۔ میں ہم دونوں میں سے پہلا دھوکے باز نہیں ہوں زمر۔ کیا آپ نے کبھی مجھے دھوکے میں رکھ کر کچھ نہیں کیا؟ کیا میرے لیے ماں بن کر آپ نے کچھ نہیں کیا؟ یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے میں سادی اس نے روکنا چاہا۔ نہیں، مت روکیں، سنیں، میں چھوٹا تھا، آپ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں، 8 کلاسز آگے تھیں، ہمارا ایک ہی اسکول تھا، امی اور دادی کی نہیں بنتی تھی، ہم الگ رہتے تھے، ابو کے حالات بھی اچھے نہیں تھے مگر خوددار تھے، بڑے ابو کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، پھر بھی میں انہی کا بیٹا تھا، ان سے اسکول لے جانے کو پیسے نہیں مانگتا تھا۔ امی اور ابو اپنے مالی وسائل میں اتنے الجھے ہوتے کہ خود سے دینے کا خیال بھی نہیں آتا۔ میں گھر سے آدھی چیزوں کے بغیر آتا تھا مگر اسمبلی سے کلاس میں واپس آتا تو میری جیومیٹری باکس میں پینسل، ریزر، ربڑ، شارپنر، رولر اور وہ کیا تھا، ہاں ڈی پروٹیکٹر، وہ سب پورا ہوتا تھا۔ آپ بنا بتائے ہر چیز رکھ دیا کرتی تھیں۔ اب آپ بتائیں، اسمبلی سے لیٹ بھی ہو جاتی، اسی لیے ڈانٹ بھی کھاتی، مگر زمر آپ ہمیشہ سے بہت مستقل مزاج رہی ہیں، جو ٹھان لی اسے کر لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے یوں سر جھکا کر بولتے سننا اچھا لگ رہا تھا، اور ہر بریک میں مجھے ساتھ لے جاتی۔ تب 2 روپے کا سموسا اور 1 روپے کی نمکو ہوتی تھی۔ آپ کہتی میں 3 روپے لائی ہوں، میں چیز لے کر کھا لوں گی، تم میرا لنچ کھا لو۔ ان دنوں میں نہ لنچ لاتا تھا نہ پیسے۔ آپ کہتی امی نے جو کباب دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں، تم لے لو، اور میں بہت دن بعد خیال آیا کہ کباب تو آپ کو بہت پسند تھے۔ بہت سالوں بعد خیال آیا کبھی آپ کو کینٹین سے کچھ خرید کر کھاتے نہیں دیکھا۔ زمر نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے، پھر اداسی سے مسکرائی۔ ان دنوں بڑے ابا کی نوکری چلی گئی تھی، ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے، دونوں باپ بیٹے خوددار تھے اور میں دونوں کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں بہت دیر سے سمجھا کہ آپ پیسے نہیں لاتی، میرے لیے آپ سارا دن بھوکی رہتی۔ جب امی نے کاروبار کا سوچا تو میں نے کہا ریسٹورینٹ کھولیں، کسی کو کھانا کھلانے سے پیار اور احسان بھی کیا کم ہے؟ سب اپنے گھر کے بچوں کے لیے یہی کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں چھٹی کے بعد کلاس فیلوز کے ساتھ برف پانی کھیل رہا تھا۔ جس لڑکے کی باری تھی اس نے مجھے برف کر دیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی مجھے پانی کرتا کسی بات پر 2-3 لڑکوں نے مجھے بہت مارا۔ میں کمزور تھا، چھوٹا تھا اور وہ بڑے تھے، مجھے مار مار کے گرا دیا۔ میرے منہ پہ خون، کپڑوں پہ خون اور مٹی لگی تھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے آئیں۔ آپ نے مجھے اٹھایا، میرا چہرہ صاف کیا، میری یونیفارم کی پٹی سے خون صاف کیا، پھر پکڑ کر بینچ پہ بٹھایا اور پوچھا ان لڑکوں کے نام بتاؤ اور سیکشن۔ میں ڈر گیا، کہا کہ جانے دیں، مگر آپ تو نہ شروع سے ہی پروسیکیوٹر تھی، آپ تو اڑ گئیں۔ وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کے سادی کو کوئی مار جائے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، میں تو غلط چیز پہ چپ نہیں رہوں گی۔ ہمارے سادی کو کس نے مارا؟ آپ مجھے اسی طرح کہا کرتی تھی، ہمارا سادی، اور اس وقت آپ کے یہی 3 الفاظ تھے، نام، کلاس اور سیکشن۔ آخر مجھے بتانا پڑے، تب مجھے پتہ چلا آپ کتنی مستقل مزاج ہیں، اور ہیڈ اسٹرانگ بھی۔ آپ ان لڑکوں کے پاس گئیں، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف پیار سے ان کے ماں باپ کے پتے پوچھے، پھر اللہ جانے کیسے آپ نے ان کے والدین کو اسکول بلوایا۔ وہ لڑکے، مجھے، ٹیچرز، پرنسپل، سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا گیا، اور پھر آپ نے وہ لمبی تقریر کی، وہ شرمندہ کیا ان کو کہ مجھے یقین ہے
घर जाकर इन लड़कों को मुझसे ज्यादा मार पड़ी होगी। जुमर नरमी से हंसे जा रही थी। सादी ने अरसे बाद उसे यूं हंसते देखा था। मैं 10 साल का था जब आपकी मंगनी हुई थी। पहली मंगनी। उसके अगले अल्फाज ने जुमर की हंसी ठहरा दी। वो सर झुकाकर कहने लगा, उनको शादी की जल्दी थी। बड़े अब्बा ने सारा जहेज जमा कर लिया था। आपने इंटर के बाद पढ़ाई भी बस कर दी थी। शादी की तैयारियां अरूज पे थीं। दादी ने सारा सामान स्टोर में रखा था। कपड़े, फर्नीचर सब ऊपर नीचे खिसकाया था। मैं और आप वहाँ बैठे बातें करते थे। आप मुझे बहुत शौक से अपनी चीज़ें दिखा रही थी। मैंने जिंदगी में कभी दोबारा आपको इतना खुश नहीं देखा जितना तब देखा था। छोड़ो इन बातों को। उसने तकलीफ से पहलू बदला। मुझे तो वो सब याद है। आप चली गई थी, मैं अकेला था। मैंने कुछ जलाया था या पता नहीं क्या। मैं बाहर आ गया मगर आग नहीं बुझी। सारा स्टोर जल कर राख हो गया। अगर वो स्टोर अलग ना बना होता तो सारा घर जल जाता। बड़े अब्बा के पास जहेज दोबारा बनाने की रकम ना थी। लड़के वालों ने मोहलत देने का ज़रफ ना किया। आपकी मंगनी टूट गई। दादी को शक था कि इसमें मेरा हाथ है, मगर आपने सबसे कहा यह आपसे हुआ है। आपने मुझ तक बात आने ही नहीं दी। मैंने पूछा कि क्यों झूठ बोल रही हैं तो आपने कहा, सादी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था और आपकी दूसरी मंगनी ख़त्म होने में भी मेरा कसूर था। मैंने आपको मजबूर किया था वारिस मामू के केस के लिए। मैंने आपको इसमें फंसाया। क्या इन सब के बाद भी और दूसरी अनगिनत कुर्बानियों के बाद भी जो आपने हमारे लिए दी, मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता था? जुमर ने नफी में सर हिलाया। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत थी। मैं 4 साल गलत वजह से तुमसे खफा रही। शायद मैं इंतज़ार करती रही कि तुमने भी तो मेरी मौजूदगी में आना छोड़ दिया था ना। मैं चाहता था हम नाराज़गी में कम से कम सामना करें। मुझे पता था एक दिन हमारी सुलह हो जाएगी। खून के रिश्तों में सुलह हो ही जाती है, मगर मैं दरमियान के तकलीफ से बचना चाहता था। जुमर ने नाइम आंखों से मुस्कुराकर उसे देखा, जो सर झुकाए लब काटता कह रहा था, ये वही बच्चा था जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये इतना बड़ा कब हुआ? क्या आप कल रात के लिए अभी भी नाराज हैं? सादी ने खाकर डरते डरते पूछा। मैं कल भी नाराज तो नहीं थी, बस अपसेट थी। निकलने से पहले उनकी नौकरानी मुझसे टकराई थी बुरी तरह। उसी ने मेरे कोट में डाला होगा, मुझे यकीन है। हो सकता है उसने चुराया हो, मगर पकड़े जाने के खौफ से ऐसा किया हो। वो टिश्यू से आंखों के किनारे पहुंचते हुए अंदाज़ा लगा रही थी। जुमर मुलाजिम मालिक के कहे बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। ये सब हाशिम ने करवाया है। मगर जुमर, जो कल हाशिम से बदगुमान हो रही थी, अब वो बदगुमानी ज़ायल हो चुकी थी। हाशिम को नेकलेस चाहिए था, इसलिए वो तलाशी लेना चाहता था। शायद मुझसे कोई भूला बिसरा बदला भी उतारना चाहता हो, मगर वो इतना बुरा नहीं है कि खुद ये रखवाता, वरना वो सुबह मुझे फ़ोन करके माजरत ना करता। वो रिसान से समझा रही थी। इसको पता था कि नेकलेस तुम्हारी जेब में है, मगर फिर भी उसने हमें जाने दिया। इसने हमें बेइज्जत नहीं होने दिया। मैं उसके इस अमल की कदर करती हूँ। खैर, अब तुम वो कैसे वापस करोगे? खुद जाऊँगा और देकर आऊँगा, और वो चौंके इतने बुरे नहीं हैं तो मेरे इस अमल की कदर करेंगे। बज़ाहिर सादी ने नरमी से कहा कि वो मुतनाज़ा मौजू को जुमर के साथ छेड़कर ताज़ा मुंदल होते ज़ख्मों पर फिर से नमक नहीं डालना चाहता था। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सादी चौंका, फिर बेइख्तियार खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़ी। फारस वहीं रुक गया। जुमर ने रुख वापस मोड़ लिया। टिश्यू से आंखें थपथपाकर साफ की और उठी। बोझल सी खामोशी ने सबको घेरे में ले लिया। फिर मिलेंगे। नरमी से इसने सादी का कांधा थपका और मुड़ गई। फारस तीखी नजरों से इसकी पूंछ को देख रहा था। इसके मुड़ते ही शीशे के बाहर देखने लगा। वो मुतनासिब चाल चलती दरवाजे तक आई। फारस हट गया। ज़मन ने बस एक शर्त
नफरत आमेज निगाह उस पर डाली और बाहर निकल गई। फारस की पेशानी पर बल पड़े उसने उखड़े तासुरात के साथ उसे जाते देखा और सर झटक कर आगे आया। आए बैठे। सादी ने एहतराम से इशारा किया मगर वो खड़े खड़े तन्ने अबरू के साथ उसे घूरते रहे। एक दफ़ा पूछूंगा, सच ना बताया तो उगलवाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। क्या हुआ? सादी हैरान हुआ। जिस रोज मैं रिहा हुआ था उस रात तुम मेरे केस के जज से क्यों मिले थे? सादी ने कुछ कहना चाहा मगर ज़बान ने साथ नहीं दिया। वो वाकई शौक था, बेयकीन था। मैं? आपको कैसे पता चला मैं उससे मिला था? फारस ने गहरी सांस ली। तो तुम वाकई उससे मिले थे, मेरा अंदाज़ा ठीक था। और सादी को एकदम अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। जाहिर है अगर उसने जज को मजबूर किया था तो फैसले वाली रात को ही मिला होगा। उफ, इनकार मत करना, अब देर हो चुकी है। फारस ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग रख कर बैठा और संजीदगी से उसे देखा। अफरा तफरी से फैला सामान सादी को गड़बड़ा रहा था। क्या दिया है इसको मुझे रिहा कराने के लिए? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आप बेगुनाह थे। मैंने पूछा क्या दिया है? इसकी आंखों में सख्ती बढ़ी। उनके कुछ खुफिया राज मालूम थे मुझे। उनको एक्सपोज करने की धमकी दी। वो मान गए। फारस इन्हीं सख्त तेवरों से उसे देखता रहा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी कानून से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक बेगुनाह को फांसी तक धकेलेगा। मेरे पास जज को देने के लिए लंबी चौड़ी रकम नहीं थी। ये मेरा वाहिद ऑप्शन था। जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ भी नहीं काट सकता। और जो जज इतना मासूम नहीं था, उसने फांसी सादिर करने के लिए पैसे ले रखे थे। मैंने उसको उसी शय से रोका। कभी कभी अच्छे को बुरा करना पड़ता है ताकि वो बुरे को सजा दिलवा सके। उसने मशहूर मक़ूला दोहराया। फिर इस तरह से फारस का चेहरा देखा। किसने दिए थे पैसे जज को? वो पुतलियां सुकेड़ कर सादी को देख रहा था। सादी ने सोचा कह दे हाशिम का दार ने, मगर अव्वल तो उसके पास सबूत न थे। दोम फारस यकीन क्यों करता? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से अब तक हाशिम ने मुँह ज़बानी हमेशा बज़ाहिर फारस का साथ दिया था। और फारस उसे जितना नापसंद करता हो, वो हाशिम को अपने भाई और बीवी का कातिल ना मानता। और अगर मान भी ले तो उसका गुस्सा जो इंटेलिजेंस की नौकरी ने दबा दिया था, जेल के 4 साल वापस ले आए थे। उधर फारस को यकीन था इधर जाकर वो हाशिम का गिरफ्तार पकड़ लेता। क्या इतनी जल्दी यूं उसे हाशिम को खबरदार कर देना चाहिए? ये सब तैयारी करके एक ही दफ़ा हमला करना चाहिए। वो फाइल्स अभी तक डिकोड नहीं हुई थी। सादी ने फैसला करने में लम्हा लगाया। जज ने नहीं बताया मगर मैं पता कर लूँगा। वो निगाह मिलाए बगैर लड़कों को आवाज़ें देने लगा। क्या लेंगे आप? सुनो सादी। फिर उसे सख्ती से समझाया। ये मेरे मसले हैं, मेरे दुश्मन हैं, इनको मैं हैंडल करूँगा। आइंदा तुम इन मामलों से खुद को दूर रखोगे। समझ में आई मेरी बात या नहीं? मगर कॉफ़ी तो लेंगे ना आप? वो इतनी ही मासूमियत से बोला। ले चुका हूँ मैं सब। फारस ने नाक से मक्खी उड़ाई और उठ गया। मामू रुकें, बड़े अब्बा ने आपसे मिलना है। फारस जाते जाते मुड़ा। माथे के बल ढीले हुए। शीशे की दीवार पे नज़र डाली। वो कब की जा चुकी थी। कल उनके घर चलेंगे। घर? उसने नागवारी से अब्रू उठाए और दोबारा शीशे की दीवार को देखा। वो उस वक्त घर पर नहीं होंगी। उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपने इनकार किया तो बड़े अब्बा का दिल टूट जाएगा। फारस ने लब खोलकर बंद कर लिए। मुतरब्बब सा सर झटकाया। अच्छा कल देखेंगे। और हाँ, वो मौजू अभी ख़त्म नहीं हुआ। तनबीह करके वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। सादी ने गहरा सांस लेकर आसाब ढीले छोड़ दिए।